Oui, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la quatrième leçon en optique. C'est la deuxième partie du chapitre 6, chapitre dioptre et lentilles, et on va parler plus spécifiquement des lentilles minces sphériques. Donc la première chose à savoir, c'est qu'une lentille, et quelle que soit qu'elle soit mince ou épaisse, donc c'est une association de deux dioptres ou en moins de ces deux dioptres, un de ces deux dioptres en moins est sphérique. يعني بطبيعة الحال ممكن يكون عندي deux dioptres sphériques, ça donne une lentille. Un dioptre sphérique et un dioptre blanc, ça donne également une lentille. Par contre, si j'ai deux dioptres blancs, بطل اسمها lentille, صار اسمها لاب à face parallèle. اوكي. هلا بالنسبه للي كان ينعمل السنه الماضيه خففنا عنكم الديمونستراسيون لللونتي مانس ما حتاخذوها حنعطيكم اياها. Et pour retrouver la distance focale à partir des rayons de courbure des dioptres sphériques, كمان ما حتشوفوها حنفوت دغري نحن بالديتاي لللونتي ابروكسيماسيون مانس. حنقول ليش اعتبرتها مانس بطبيعه الحال بس هون نفري dans les détails. Donc on considère deux sortes de lentilles. On a ce qu'on appelle des lentilles convergentes. Donc, c'est à titre indicatif. Donc, dans les lentilles convergentes, on a la forme biconvexe, le plan convexe, le ménisque convergent, et voici le symbole de ce qu'on appelle lentille convergente. Les lentilles divergentes, elles peuvent obtenir trois formes, ou bien la biconcave, ou bien la plan concave, le ménisque divergent, et voici le symbole. مثل ما ملاحظين ما حكينا من شوي انه une lentille elle est formée de deux dioptres dont au moins un de ces deux dioptres est sphérique. يا اما بيكونوا deux sphériques يا اما un plan et un sphérique. وحسب الكوربير تبعوله كونكاف او كونفكس ممكن نحدد اذا كانت لانتي كونفرجنت او ديفرجنت. بعد نقول هول في اتير indicatif بس لتاخذوا فكره. Ok, donc qu'est-ce que c'est qu'une lentille mince? Donc une lentille mince, c'est une approximation d'une lentille épaisse. Une lentille épaisse est formée là نفترض بهذا الحاله اخذنا عندي lentille convexe, elle est formée de deux dioptres sphériques. On parle d'une lentille mince lorsque le point du dioptre S1, le point O qui est le centre des deux points, et l'autre point S2 sont quasi confondus. Yani sont confondus au point O. Yani les totons forment le même point O. هذا الشيء أي متى بيصير لما la distance S1 S2 entre les deux dioptres est très très inférieure devant le rayon de courbure du dioptre 1 et le rayon de courbure du dioptre 2. هون نحكي عن شيء اسمه lentille mince. Donc on va définir ce qu'on appelle une vergence d'une lentille. Ok, donc la vergence de la lentille, c'est l'inverse de la distance focale image, à condition que هيدي الاف' distance focale image لازم تكون en mètres, et l'unité de la vergence c'est la dioptrie. Par exemple, si j'ai une lentille telle que la distance focale f' image est moins 20 cm, donc on a une vergence de 1 sur moins 20. Acquis de la vergence peut prendre des valeurs positives comme des valeurs négatives, comme la distance focale حسب le point S' إذا كان موجود بعد ال O أو قبل ال O بطبيعة الحال. Donc on obtient une vergence de 5 dioptries. D'une manière générale, lorsqu'on parle d'une distance focale d'une lentille, il s'agit toujours de la distance focale image. Ok? يعني أنا على طول لما نقول j'ai une lentille de distance focale كنت نسميها F ولا كنت نسميها F'، خلص أنا على طول بحكي عن الديستانس فوكال إيماج par défaut. اوكي بالانونسي اذا لكم on considère une lentille de distance focale. اوكي ممكن ببعض الكتب بسموها F، ببعض الكتب بسموها F'. بغض النظر لما نحكي عن distance focale en général d'une lentille, donc on parle d'une distance focale image. Donc, je reprends, excusez-moi, j'ai été interrompu par la visite d'un élève. Donc, elle m'a d'une manière générale, lorsqu'on parle de la distance focale d'une lentille, par défaut, on parle de la distance focale image.
Donc, commençons tout d'abord par la formule de position d'une lentille. Donc, on a un cas où j'ai une lentille convergente ou divergente. ما عم نشتغل spécifiquement على lentille, mais عم نشتغل en cas général la lentille mince, qu'elle soit convergente ou divergente. La formule de position, هدفها هي إنه à partir d'un objet, je trouve l'image à travers cette lentille. Donc, qu'est-ce que la formule de position? Elle est toute simple. Elle a été obtenue par une certaine démonstration. Elle est بتقول moins 1 sur la position algébrique de l'objet, le point objet, plus 1 sur la position algébrique de l'image égale à 1 sur f', f' étant la distance focale image de la lentille. OK? Donc, cette formule, elle est valable quelle que soit la lentille. S'il s'agit d'une lentille convergente, f', la distance focale, elle est positive, donc une divergence positive. S'il s'agit d'une lentille divergente, on a une distance focale négative et une divergence négative. خلينا نحكي بطبيعة الحال نبلش باللentille convergente. شو عندها spécification de la lentille convergente? La lentille convergente, elle est définie par O, c'est le centre optique, هنحكي عنه بعدين شو le centre optique. OK, c'est le point d'intersection entre la lentille et l'axe optique. عندي بده يكون عندي axe optique عشان نحن على طول قلنا بنشتغل مع système optique centré. Elle a un point foyer objet et un point foyer image. بحالة lentille convergente, le point foyer objet se trouve dans la zone des objets réels et le point foyer image se trouve dans la zone des images réelles. يعني le f' à droite de haut, f à gauche de haut, et la distance géométrique OF égale géométrique عم نحكي distance من ال O لل F égale à O à F'. D'une manière algébrique, OF égale à moins OF'. شو معناتها انه انا à partir d'un objet j'ai une image؟ يعني si je prends un rayon incident à partir d'un objet, il va pénétrer dans la lentille, il va être dévié par la lentille et il va couper l'axe optique. L'intersection du rayon convergent avec l'axe optique بيعطيني l'image. OK? Donc, dans la lentille convergente, كيف هالrayon émerge de la lentille, بيجي rayon incident. Au lieu de continuer tout droit, بما انه اسمها convergente, elle converge les rayons, شو بده يعمل؟ il va se rapprocher de l'axe optique بهيدي الطريقة. OK? هيدي بحالة اللنتي convergente. بحالة اللنتي divergente, بيكون عندي distance focale image, elle se trouve dans la zone des images virtuelles, OK, اللي هي على الشمال هون. بينما le point foyer objet se trouve dans la zone des objets virtuels. OK, يعني ال F à droite de haut ou le F' à gauche de haut. كمان نفس الشيء OF' égale à moins OF d'une manière algébrique. هون بهالحالة OF' اللي أنا كمان سميتها petit f' est négatif. والأو اف اللي نحن كمان ممكن نسميها اف اي بوزيتيف. اوكي؟ Donc, deuxième formule, c'est la formule de grandissement. Donc, باللentille, نحن عندنا deux formules, formule de position et formule de grandissement. Formule de position هي لما يكون عندي يكون عندي بوين على الاكس اوبتيك بيطلع عندي الايماج له على الاكس اوبتيك، هذه الفورمول دو بوزيسيون. فورمول دو جرانديسمون هو اذا عندي اوبجي دو تاي dont l'un des deux points est sur l'axe optique والثاني موجود اكيد عند دروات بيربونديكولار على الاكس اوبتيك، عشان نحن قلنا بنشتغل على طول باوبجي بيكون بيربونديكولار على الاكس اوبتيك. Donc, elle donne le grandissement, مثل ما اشتغلنا بقصه الديوب، هو الرابور entre la taille d'image formée sur l'objet est égal à la position de l'image, yani OA' sur OA. Ok, donc on va passer maintenant aux marches des rayons lumineux. Comment les rayons lumineux traversent une lentille? أول شيء, propriété du centre optique, سهلة, إنه هو عبارة عن point, tout rayon passant par le centre optique continue son chemin sans aucune déviation, dans le cas de la lentille convergente et dans le cas de la lentille divergente. Propriété du foyer image. الفوييه image هو المبدأ تبعه مثل بالديوبتر مثل بأي سيستم. شو هو الفوييه image؟
quand est-ce que j'obtiens le foyer image? Tout rayon provenant parallèle à l'axe optique, donc quitte la lentille en passant par le point foyer image. بما انه نحن قلنا بحاله اللentille convergente le foyer image il est à droite, donc le point foyer image est réel. Donc tout rayon parallèle à l'axe optique quitte la lentille en passant par F'. بحاله اللentille divergente, tout rayon parallèle quitte la lentille quand même en passant par le point foyer image. بس هون le point foyer image il est virtuel, يعني le rayon il va quitter en semblant provenir de F'. OK, ملاحظين هون comment le rayon converge بحالة اللentille convergente, comment il diverge بحالة اللentille divergente. Le foyer objet, les propriétés du foyer objet, tout rayon بحالة اللentille convergente, tout rayon passant par le point foyer objet quitte la lentille parallèle à l'axe optique. OK, بحالة اللentille divergente بما انه le point foyer objet il est virtuel, il est à droite, يعني معناتها tout rayon lumineux qui semble passer par F quitte la lentille d'une manière parallèle à l'axe optique. إذا بدكم عشان هون مش كثير يمكن واضحة بهيدي الحالة أنا عندي إنه ce rayon il provient en semblant passer par F'. هو ما حيقطع بالF. Il semble passer par F. حيجي لهون. Comme il semble passer par F, il va quitter d'une manière parallèle à l'axe optique. Donc, propriété suivante, c'est les propriétés du foyer secondaire image. شو هو le foyer secondaire image? C'est un point qui se trouve dans le plan focal image. Le plan focal image, c'est le plan qui passe par F' et qui est perpendiculaire à l'axe optique. OK, ملاحظين بحالة lentille convergente و lentille divergente هيدي ال F', هيدا البلان فوكال ايماج، هيدي ال F'، هذا البلان فوكال ايماج. هو بوين موجود بقلب هيدا البلان. كيف بحصل عليه؟ Si j'ai un rayon incident quelconque, OK, pour trouver comment ce rayon va se réfracter de la lentille, شو بيجي بعمل؟ باخذ الاكس اوبتيك secondaire. هذا الاكس اوبتيك secondaire هو tout axe qui passe par où. OK؟ هلا في particularité لهالاكس لحتى احدد انا البوان فوييه secondaire image, باخذ axe optique secondaire qui est parallèle au rayon incident. OK؟ نحن بنعرف هذا الاكس اوبتيك. OK؟ إذا كان parallèle à l'axe au rayon incident, cet axe optique va couper le plan focal en un point phi'. هذا البوان phi' هو اللي بده يحدد comment ce rayon va émerger de la lentille. OK؟ لكن عندي étape، 3 étapes بنركزهم. برسم le plan focal image هو plan passant par F' et perpendiculaire à l'axe optique. OK؟ عندي rayon incident أنا بعدني ما بعرف كيف بده يطلع. باخذ الاكس اوبتيك secondaire بطريقه انه يكون parallèle على الrayon incident. هيدا الاكس secondaire va couper le plan focal en un point phi' اللي اسمه foyer secondaire image. هيدا البوان phi' va décider comment le rayon va quitter la lentille convergente. هيدي بحاله اللentille convergente. بحاله اللentille divergente c'est le même principe. عندي rayon incident, هذا le plan focal image باخذ axe secondaire parallèle au rayon incident. OK؟ بحدد لي البوان phi'. OK؟ هذا البوان phi' بما انه بميلة الايماج فيرتوال دونك حيكون بوان فيرتوال. OK؟ كيف بده يطلع الريون؟ ما حيقطع فيه بس va quitter en semblant provenir de F'. بهالطريقه نحن فينا نحدد كيف بيطلع الريون من اللentille divergente convergente. Concernant les propriétés du foyer secondaire objet, نفس البرانسيب بس بدي احدد البلان فوكال objet اللي هو plan perpendiculaire à l'axe optique passant par F dans les deux cas, dans le cas de la lentille convergente ou divergente. OK؟ كيف بيتحدد هذا البوان؟ إذا أنا عندي أي rayon incident بطبيعة الحال أي rayon incident بده يقطع هيدا البلان ببوان اسمه phi. OK؟
ماشي؟ يعني انا اللي بحدد الفي هو مين؟ هو الريون انسيدون. اوكي؟ هلا لاعرف كيف هذا الريون va quitter la lentille بيجي je regroupe phi avec O بحصل على الاكس اوبتيك سكوندير. اوكي؟ كيف بده يطلع الريون من اللونتي؟ باراليل à l'axe optique secondaire. يعني قبل بالحاله قبل كنت اخذ اكس اوبتيك سكوندير باراليل ويطلع الريون passant par phi prime. هون باخذ الريون انسيدون بيتحدد الفي. اوكي؟ بنحدد الاكس سكوندير وبيطلع الريون باراليل à l'axe optique secondaire. نفس الشيء بالنسبه لحاله اللونتي ديفيرجون. اي ريون انسيدون اوكي هون ما بده فيزيكمون يقطع البلان فوكال اوبجي. il va le couper en semblant passer par ce point. اوكي يعني البرولونجمون تبع هذا الريون انسيدون بيحدد لي الفي. اوكي une fois phi est spécifié ومع الاو بحصل على الاكس سكوندير. ف le rayon va quitter la lentille en étant toujours parallèle à l'axe optique secondaire. Donc, on passe maintenant à la construction de l'image. Donc, dans la construction de l'image, je fais un dé. Donc, j'ai un objet AB, ok? Pour trouver l'image de AB, بلش من البوان B. اوكي اسهل شيء من البوان B لاقي الايماج B بريم دو B. اوكي لحتى لاقي الايماج B بريم بدي لاقي انا l'intersection de deux rayons qui tendent la lentille. عندي هون plusieurs rayons particuliers. انا il me suffit deux rayons. مثلا اول rayon اذا اعتبرت اي rayon qui provient de B est parallèle à l'axe optique, par définition il va quitter. هلا هون اخذنا حاله اللونتي convergente مثلا. Comment il va quitter la lentille? En passant par le point foyer image. هذا أول rayon حصلنا. Tel rayon particulier, un objet passant par le centre optique continue son chemin sans aucune déviation. لأين le point d'intersection là haut les deux rayons. Ok? بيطلع عندي le point B'. De B', je mène la perpendiculaire sur l'axe optique بحصل على la position après. اوكي هلا انا هون اخذت ان تروازيام ريون سي با نيسيسير بس كمان مشان نحكي عنه. تو ريون provenant de B et passant par F شو بده يعمل؟ بده يطلع باراليل à l'axe optique ناقصين. هلا انا اي ريون بده يجي من البي quel que soit le rayon qui vient de B بده يطلع من اللونتي اجباري en passant par B'. Donc d'une manière générale, tout rayon qui provient de B va quitter la lentille en passant par B'. اوكي هيدي بحاله انه انا عندي اوبجي دو تاي يعني عندي بوان منه موجود على الاكس اوبتيك فيني اخذ هول الريون بارتيكولي. اذا انا عندي بوان موجود على الاكس اوبتيك طيب لو سول ريون بارتيكولي هن عباره عن تروا ريون. هول تروا ريون بارتيكولي سون كونفوندو. ليش؟ ريون باسون بار اف هيدا هو الريون باسون بار اف هو ذاته الاكس اوبتيك. ريون باسون بار او هذا الاو كمان هو ذاته الاكس اوبتيك. ريون باسون بار اف بريم كمان نفس الشيء هو ذاته الاكس اوبتيك. ريون باراليل على الاكس اوبتيك هو ذات الاكس اوبتيك. يعني انا هون ما فيني من خلال هول التروا ريون بارتيكولي حدد البوان ا بريم. فمشان هيك بنلجا للبوان فويي سكوندير. كيف بدنا اخليني هيدي اللي مرسومه هون بشتغل وحده معكم اون ديتاي هيك ساعتها بتفهموا نحن كيف عملنا تراسي دو ريون. خلينا هون نحط هيدي الصوره هون. اوكي نشتغل. طيب بكل بساطه اوكي جي لاكس اوبتيك عندي لونتي اعتبرنا لونتي كونفيرجون ديفيرجونت ما بتفرق يعني بس هي الفكره انه ساعتها بدي اقلب البوان فويي اوكي والبوان فويي هذا الاف وهذا الاف بي. اوكي عندي انا ان بوان اوبجي ا بدي اجيب الايماج تبعه. حددنا البلون فوكال اوبجي. هلا نحن شو قلنا بالبلون فوكال اوبجي؟ قلنا كل ريون qui provient de A
اوتوماتيكمون حدد لي الفويي اوبجي سكوندير. اوكي، كيف بده يطلع هيدا؟ قلنا لما نحدد هذا الاف هون، اوكي، وهذا الفي هو هذا، اوكي، كيف بده يطلع؟ قلنا بنحدد الاكس اوبتيك سكوندير، هذا الاكس اوبتيك سكوندير، اوكي، فكيف بده يطلع هذا الريون؟ بده يطلع باراليل à l'axe optique secondaire. الانترسكسيون مع الاكس اوبتيك هي مين؟ الاكس. هيدا بخصوص كيف لاقي الايماج à partir du point foyer du point foyer objet secondaire. إذا بدي لاقي à partir du plan foyer image secondaire، هيدا البلان اللي هون، اوكي، عظيم. أنا بطبيعة الحال tout rayon provenant هلا اذا بدكم فينا نشتغلها بهالطريقه، فيني اعتمد على نفس هذا الريون لحتى نشوف انه بالنهايه بده يطلع عندي نفس الديفياسيون لنفس الايماج. اوكي، طيب بالموف تو ريون بروفينون دو ا، اوكي، لحتى احدد وين بده يقطع شو بيجي بعمل؟ بيجي بعمل الاكس اوبتيك سكوندير بده يكون باراليل على الريون انسيدون. هلا هون في عندي مشكل، هون ملاحظين عشان الاو اف بريم ما بتساوي الاو اف، بس هو اذا بدنا ناخذها بطريقه معينه هيدا الباراليل تقريبا بده يكون هيك. عندي مشكله ديستانس. هلا هو المفروض اذا بدي يكون انا مضبوط اكثر بدي اخذ هيدا البوان هون لحتى تكون هيدي الديستانس هي ذاتها هيدي الديستانس. اوكي، نرجع بنحدد البوان، يعني انا صارت الاستريم هي هون لحتى جرافيكمون عشان اذا ما اخذ الابعاد مضبوطه ما بحصل على النتيجه اللي انا بدي اياها. اوكي، دونك فمشان هيك عدلنا بالديمونسيون. اوكي، دونك هيدا الريون قلنا انسيدون، اوكي، من خلاله بحدد الاكس اوبتيك سكوندير، هذا الاكس اوبتيك سكوندير. اوكي، هيدا بيعطيني الفي بريم. كيف بده يطلع هيدا الريون؟ بده يطلع اون باسون بار في بريم، اون باسون بار في بريم. اوكي، بهيدي الطريقه نحن on a réussi à trouver l'image de A, un point qui se trouve sur l'axe, ok, par les deux méthodes. Première méthode en utilisant le point foyer objet secondaire, deuxième méthode en utilisant le point foyer image secondaire. بعتقد المفروض تكون واضحه. Donc, on va faire un petit zoom sur la lentille convergente. OK? Donc, la lentille convergente, si j'ai un point objet AB à l'infini, l'image est un point sur F'. يعني أنا بكل بساطة un exemple إذا باخد اللوب، لوب هي عبارة عن lentille convergente، بحطها أنا بمقابل الشمس، اوكي، بحركها شوي، الإيماج تبعها هي c'est un point lumineux. Donc, si j'ai un AB est un objet réel entre l'infini et 2OF, ok, on va obtenir A'B', une image qui est réelle entre F' et 2OF. Alors, par la représentation graphique, on trouve ceci. Donc, la taille, donc c'est une image réelle de taille plus petite et renversée. Si j'ai AB, objet réel sur 2OF, donc A'B' est une image réelle sur 2OF' et de même taille. خليني هيدي البارتي ركز عليها شوي. شو عم بيصير في عندي بحالة اللونتي كونفرجن؟ الاتيود اللي نحن حنعملها. عظيم.
اللي لازم نعرفه انه انا ما في عندي باللونتي ديسكونتينيتي. اوكي؟ دونك هذا الاف بما انها كونفرجون، دونك هون اف وهون اف بريم. اوكي؟ عظيم. قلنا هذا 2 او اف وهذا 2 او اف. عظيم. قلنا اذا انا موجود على انفيني من هالميله، الايماج بتكون وين؟ على الاف بريم. اوكي؟ دونك قربنا شوي. تخيلوا انا على انفيني، يعني اوبجي دو تاي انفيني، الايماج تبعوله شو؟ سي ان بوان. عم نقرب شوي 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 شوي، عم نقرب. كل ما نقرب بطبيعه الحال لما انا اوصل على 2 او اف لازم يكون انا وصلت وين؟ لما نوصل على 2 او اف لازم يكون انا وصلت على 2 او اف. يعني en se rapprochant quel point, en se rapprochant, l'image continue à grandir petit à petit, بس بطريقه انه elle est toujours inférieure à la taille de l'objet. قربنا شوي من ال 2 او اف كبرت شوي، قربنا شوي من ال 2 او اف كبرت شوي اكثر، قربنا اكثر كبرت شوي اكثر، وصلت على ال 2 او اف بحصل على ايماج qui est égale à la taille de l'objet mais renversée. اوكي؟ بكل هول الحالات الايماج اللي ريال est renversée et de taille plus petite. لما نوصل على 2 او اف بيصيروا الدو تاي بيساووا بعض. اوكي؟ هلا بطبيعه الحال منطقيا لما انا صير بين الدو او اف والاف، انتم برايكم شو عم بعمل؟ انا عم بقرب من الاف، وانا بعرف انه لما نوصل على الاف الاوبجي يكون بالاف، الايماج وين صارت؟ بالانفيني. يعني انا مفروض شو كون؟ عم بيعد بعد اكثر وبعدني رونفيرسي. دونك entre 2 او اف et اف هون شو صارت الايماج؟ بعدها رونفيرسي بس صارت plus grande. ok? Donc entre 2 او اف et f, si j'ai un objet, ok, l'image va être au-delà de OF', plus grande et renversée. لما نوصل على الاف صارت الايماج وين؟ صارت الايماج à l'infini et de taille f. اوكي؟ هلا بخصوص موضوع الانفيني، الانفيني هو شو؟ هو عباره عن انترسكسيون d'un rayon particulier لنقول هو الاكس اوبتيك un autre rayon particulier. ليكون الانترسكسيون تبعهم على الانفيني يعني بده يطلع عندي ريون شو؟ باراليل على الاكس اوبتيك. لما يكون باراليل على الاكس اوبتيك الانترسكسيون اذا كانت من هالميله يعني عم نحكي عن ايماج ريال، واذا كانت الانترسكسيون بار برولونجمون عم نحكي عن ايماج فيرتوال. بتقول لي طب انا كيف بدي اعرف؟ اكيد ما حفيني اعرف، عشان lorsque j'ai une image qui se forme à l'infini, la nature de cette image sera inconnue. ok? image à l'infini يعني ممكن تكون ريال وممكن تكون فيرتوال، ما عندها ناتور. اوكي؟ والانفيني ممكن يكون انفيني دو سو كوتي وممكن يكون انفيني دو لوتر كوتي. فمشان هيك انا لما نوصل على الانفيني، اوكي، لما انا اوصل على الانفيني يعني مثل كانه بررت وبلشت من الانفيني من هون. اوكي؟ عظيم. دونك lorsque f est à l'infini، عظيم، اذا قربنا بعد شوي يعني انا وصلت على هذا الانفيني، شو عملنا؟ برمنا ورجعنا رجوع، يعني تحولت الايماج من ايماج réel لإيماج virtuelle. Dans ce cas-là, entre f et o, donc lorsqu'on a un objet placé entre f et o dans le cas d'une lentille convergente, بيصير في عندي une image virtuelle. ok? Elle est plus grande et redressée. واضح؟ هذا الشيء كله موجود كمان هلا شرحناه، وموجود كتابة بقلب التكست تبع البي دي اف. اوكي؟ Donc, si maintenant on passe à la lentille divergente, pour dire quelques mots sur la lentille divergente, ok? لكن إذا أنا بدي أعمل ريزومي لللentille convergente، لما نكون موجود objet réel au-delà de f، على طول حتكون الإيماج réel au-delà de f'.
اوكي هلا لما يكون في عندي اوبجي ريال entre O et F بدها تكون الايماج فيرتويال يعني au-delà de O elle est redressée et plus grande. يعني الحاله الوحيده اللي اللونتي كونفرجنت بتعطيني ايماج فيرتويال هو لما الاوبجي يكون موجود بين الاو والاف. هيدي لازم تعرف. Concernant la lentille divergente, بالنسبه لللونتي divergente, donc AB est un objet réel, A'B' est toujours virtuel et redressé. شو ما كان الاوبجي ريال بين الاو والاف ولا au-delà de F، ما مجرد ما عندي اوبجي ريال اجباري الايماج بدها تكون على طول شو فيرتويال اي ريدريسي. هيدي قاعده لازم تعرفوها. هلا في عندي حاله وحده انه سي جي ان اوبجي فيرتويال، هيدي باول كا اوكي. اذا بدكم نعمل تراسي دو ريون هيدا اوبجي ا بي، لجيب انا الايماج دو بي بما انه بوان منه على الاكس فيني استعمل لي ريون بارتيكولير. اول ريون باسون بار او اي كونتينيو سون chemin sans aucune déviation. ثاني ريون le deuxième rayon qui vient en semblant passer par le point foyer-objet, il quitte parallèle à l'axe optique. L'intersection, l'intersection se fait par le prolongement بتعطيني ب بريم من خلالها بطلع الأ بريم. واضح عندي انه l'image elle est redressée et virtuelle. هلا في عندي حالة انه si j'ai AB un objet virtuel qui se trouve après F، يعني هيدا اوبجي فيرتويال، بعدين بار كونفونسيون كل شيء فيرتويال بحطه اون بوانتييه ان كان اوبجي ولا ايماج، وكل شيء ريال بحطه اون تري كومبلي. اوكي دونك هيدي اول حاله. اذا عندي اوبجي فيرتويال ابري اف، هذا اوبجي فيرتويال ابري اف، لحتى اجيب الايماج دو بي شو بدي اعمل؟ بدي اخذ deux rayons particuliers. Un rayon particulier qui passe par O et qui semble passer par B. OK? عظيم. هذا الريون مبدئيا il va continuer son chemin sans aucune déviation. Deuxième rayon, tout rayon provenant parallèle à l'axe optique et qui semble passer par B. اجباري انا بالنسبه لي بدي بهمني البوان B، ما حيقطع فعليا بالبي عشانه اوبجي فيرتويال. دونك البرولونجمون تبعه حيمرق بالبي. Donc, comment il va quitter? Il va quitter en semblant passer par FP. L'intersection, هلا هون ما عندي وسع مشان هيك على الورقه عملتهم هيك. الانترسكسيون لهول الدو ريون اوكي بيعطيني البوان بي بريم، بحصل على الايماج de l'objet virtuel AB. Elle est virtuelle car elle est à gauche. هلا اذا كان عندي objet AB اللي هي بالموف entre O et F، كمان نفس الشيء عملنا tracé du rayon، on obtient une image réelle A'B'، elle est redressée. يعني الحالة الوحيدة اللي اللونتي ديفيرجنت ممكن تعطيني ايماج ريال هو انه يكون عندي objet virtuel placé entre O et F. اوكي؟ هيدا بالنسبة لكور اللونتي مانس. Merci pour votre attention et en fin de cette semaine, on fera des exercices d'application sur les lentilles. Merci beaucoup et à bientôt.